Wanna mahigda ang baby. Lay down. Lay. Unsa may gikuan? Unsa man kanang gitan-aw ni Papi diha oy. Lay down. Dali na, lay down. Ton, oy. Kalangga gini bataa oy. Kalangga gini ni akong Papi. Say mo gitan-aw diha anak. Say mo gitan-aw, ha? Love mama. Love mama. Say good morning to your viewers na. Say good morning to your viewers, baby. Say I love you. Say happy Tuesday. Yan po guys, nag-electric fan mi guys. Katatapos lang po namin mag-ehersisyo mayong buntag sa tanan. So for today's video guys, pahinga muna kami ni Papi saglit dahil po katatapos lang po namin mag-ehersisyo mga palangga. At yan, hinihingal at napapagod kami ni Papi guys. Yan po si Papi nahihilo din. So good morning everyone. Pasensya na po guys. Pasensya na po mga palangga. Pahinga muna kami saglit ni Papi. So ayan, good morning. Happy Tuesday to all. July 7 po ngayon, 2026. Ayan po si Papi oh. Busy guys. Nilinisan po niya ang kanyang tiyan. Ayan. Say good morning, baby. Papi, say good morning to your viewers, anak. Say hello, say thank you. Papi, say good morning. Say hello, say thank you. Say I love you. Yan po guys. Ohayo gozaimasu. This is Papi's update na medyo mahangin na guys oh. Dahil po kaning Pilipinas guys, hinungaw na lang ni sa bagyong Inday, yung typhoon Bobby doon sa ibang bansa. So ayan, shout out to all people around the world watching us this morning, mayong buntag. Yan po ang inyong Disney princess guys, nakasandal na naman po dito sa aking sandalan. Masakit po ang aking banda dito guys o sa ilong, parang may pimples. Good morning. Thank you for watching everyone. Pasalamat ako permi guys sa inyo sa inyong walang sawang suporta sa among video, sa inyong pagtanaw sa aming video ni Papi. To all my viewers and subscribers, don't forget to pray guys. I love you all. Magdasal at mag-ingat lang po tayo palagi. Salamat sa inyong suporta. Yan po si Papi, inaantok. Nahihilo pa ka anak? Say good morning to your viewers. Pagkagwapo eh. Please mama. Taga Santo, I love you. Mag-say good morning ka sa imong viewers. Anong gwapo man na, oy. Hala, kagwapo ni Papi, guys, oy. Hala, kagwapo man day ni mo, anak, oy. Liwat kang mama, anak, na naghangin na, anak. Hala, nagtingog-tingog na ang atop, anak. Naalagi bagyo, anak. Usog kayo, anak. Typhoon nga. Super typhoon na siya, anak. Oo. Opo. Nagtingog-tingog na din ang atop, bibi. Yes. Mag-ampo ta permi, ha? Nagpasalamat na ka ni Lord God Jesus Christ, Mama Mary. Ha? Nagpasalamat na ka iyo. Mag-ampo ta permi para kalayan ta, ha? Ikaw man sa atong trabaho ron, ha? Magkuan ka, ha? Magpupo, magwiwi ka, ha? Oo. Kaya para mag-clean ang tiyan sa bata, ang stomach sa bata pa, para mag-clean ang ilaw. Busog ba ka kagabi, eh? Ganahan ka sa itong sudaan gabi eh. Isda no? Lami kayo anak. Huwag man tayo laing sudaan anak. Isda ramang yun anak. Ramang yun na madali-daling mama. Yes baby. Ayan po mga palangga. Ito lang po muna ang aking update ni Papi ngayong umaga. So second update po guys. Kasi katatapos lang po namin mag-ehersisyo. Ayan, thank you for watching everyone. And I love you all guys.